سلام تخطاتلتي زود ميديا نلمون بزعبا جنرال قعش قبره سفح زبالة حساس حيزنا لهم قريبنا لنا نكتكتاتلو بأخبروت نعدم ود 16 عمت خوينو ناب قالسي كاب زصنبر جميرو كاب ترعقار تواقعي كسا مكتل عزاز جنبار سراويت مكلقال إثيوبيا زبصح برغادير جنرال قعش قبره قدم قلت سمونا بكتما مقلة أسير نيرو بسوني 25 طر دما بوحس تفتحلو اب قيدم ساعتونا بوتادراو بيت فردي كم زقربه እኳ አንተ ተገለጸ ኣብ ተሓሕዛት ጀነራል ብፍላይ ካብ ኣባላት ስድሩ እንፈተውትን ቅሬታ ክስማዕ ቀኒ እዩ ውሽጣውን ፖለቲካዊ ፍልሊ ሕወሓት ስዒቡ ልዕሊ ኮር ዓዘዝቲ ሓይልታት ትግራይ ነቲ ብደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ሕወሓት ደጊፎም ውሳነ ምሕላፎም ይዝከር ብርጋዴር ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ዝርከቦም ብርክት ዝበሉ ወታደራዊ ዓዘዝቲ ድማ ኣብ ፖለቲካዊ ቁርቁስ ሕወሓት ኢድናይ ንእትን ብምባል ተቃውሞ ስሚዑ እቶም ዝተፈለየ መርገጽ ዝሓዙ ወታደራዊ ዓዘዝቲ ካብ ስራሕ ተኣጊዶም ዝጸንሑ ኮይኖም ገሊኦም ድማ ብረታዊ ቃል ሰልዒሎም ይርከቡ جنرال قعش قبره كابت اوان جميرون زحلف حد عمت كاب عزازنت 15 دسكيلو اب كتما مقلت صنح خوينو اب تحزز قربلو مبعتاو خسي بقندو مسعود قركب تقبريخا زبل طرطاريو قدايت جنرال اب محبراو ميديا خونا بحزبي عزرارا بزعبا خوين قصيلولو نمخانو برغادير جنرال قعش قبره منيو سجن خوينو يناب برخا وطيو ابزوا ماخل تولد قعش غنا ود 16 عمت خوينو برخا كم زوصن سجن خوينو كم صنحن بسحاده ناي يوتيوب شانل ابز غبرو على محتت يزارب اب 1976 عمت مرت بعلينا بقالسي كابز صنبر جميرو كساب تابز حلبة عمت بوليتيكا فلالاي زفتر عدمو اب قالسن وتدرنا نزحلفه ايو تبزعبا نبسو بزح زي زارب جنرال اب 17 عمت صنح انصار درك استغبر عتقاو قالسي يخون اب تناي قرب اوان كينات تግራይ اب ግንባር ኮይኑ አዋጊውን ተዋጊው اب استفلالي አካላቱ ድማ استفلالي ማረምቲ ወሪድዎ እዩ ንሱ ብፍላይ اب تناي قرب አደማው كينات تግራይ ምስ መጉዳእቱ ኮይኑ ቁስሉ ከይሓወየ የዋግ ከም ዝነበረ መቅረብ بصوتو نبيبيسي تግርኛ ካፊሎም ክልተ ዓበይቲ ስርሒታት ጀነራል ጉዕሽ ኣብ ብዙሓት ስርሒታት ወፍርታት ከም ዝተሳተፈ ህይወት ታሪኩ ዘመላኽት ኮይኑ ክልተ ዓበይቲ ስርሒታት ግና ካብ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ፈሊኻ ኣይረአይን ይብሉ ኩናት ትግራይ ቅድሚ ምጅማሩ ከባቢ ሓደ ወርሕ ቢሉ እዩ ናብ ትግራይ መጽዩ እቲ ኩናት ከም ዘይተርፍ ይፈልጥ ነይረ እየ ዝብል برغادير جنرال قعش اب كباب معراب تግራይ كبابي تسلفو وق كم زمرحن بسمين معراب تግራይ ناتدفو كم زنبرون يزرب سراويت ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ቀዳማይ ዙር ትኩናት ዓብላልነት ረኺቦም ንከተማ መቐለ ተቋጻጺሮም ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ዝለዓለ ወነን ዝሓሽ ዓቕም ሰራዊትን ዝነበሩ ንሱ ከም ዝኾነ ሓደ ብጻዩ ይዝክር መራሕቲ ትግራይ እውን ኣብ ታሕሳስ 2013 ዓመተ ምህረት በቆጻጽራ ግዝ በሓንሳብ ኣብ ቆላ ተንቤን ከባብ ተከዘ ኣብ ክባብ ዝነበረሉ ክፍለ ሰራዊት ፈንቅል ሓራ ከም ዘውጽአቶም እቲ ብጻይ جنرال يزارب ኣብቲ جنرال ጉዕሽ ዝሃቦ ቃለ ምሕትት ሽዑቶም መራሕቲ ሓራን ተዘይወጹ ብዙሕ ሰብ ሞራሎም ተተንከፈ ነይሩ እዚኣ ምስተዓወትና ዋላ ዘይትኩ መርሕነት እንተሳዕና በቃ ግድን ክንዕወት ኢና ዝብል ሞራል ይቡና እቲ ቃል ሲደዋይ ምበለን ግን ንድሕሪት ምተመለሰ ምተናውሕ ነይሩ ይብል جنرال قعش قبره زي رقصنا يوزبا خونه وردا يلن زبل جنرال قعش نقاليهم كابتن مرحتي ناتكا بلع عبز بهال كبابي نخالي كفل سراويت كم زركبوهم يزارب تقاتلو استقايد عابي وفر قالو لا خوينو انفتو تكوينات صغيره بهايلو زمنلو وقون ناتو قد سفح كم زنبر ايو زنقر وفر قالو لا دحنه تግራያ نيرا كم انت زي خون زيرو التاريخ كالي مخونه نيرو يبل بعلو جنرال قعش قبره كابون دحر حيلتات تግራይ بأرم مستودبا مسكرم 2014 عامة مرت عزاز 45 خوينو كم استمززه مرداتا يحبرو اتوكيناتنا بكل محراب سفحلو وان عبدسين كومبولشانا بستخايدو وقعات كم مراحي تراو عزوز منبارو يزنتورلو ابسالساين موداتا نزوروتي دماو كينات بكلاشن فنچو توقعو عزازار مخوينو ابناي كلاشن مسمر خوينو يزواج نيرو نحنا كيموتنا صلا عدغراتا يرغصان زبل چروح يزو يتواغيو يبل اتبصاي كالي جنرال ازي اب موداتا خبابي زته سلامي كايداب زنبرلو اوان خوينو كم قالو دما وعل بريتوريا كساب زفرم عدغرات اي ترغصتن مستزل خنتات اتسمو
ከይንጸርሖ ዝመረጸ ብጻይ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ካብ ተራ ተጋዳላይ ጀሚሩ እዩ ዝፈልጦ ብፍላይ ኣብቲ ጥንኩር ኩነታት ኣብ ጉና አንጻር ደርጊ ዝተኻየደ ከቢድ ውግእ ዓዊሱ ኣብ ከባብታት ደብረ ታቦርን ደሴን ኣብ ዝተኻየደ ውግኣት መራሒ ቦጠሉ ንኾይኑ ከም ዘዋግአ ይዝክር ካብቶም ቀዲሞም ናብ አዲስ አበባ ዝኣተው ተጋደልቲ ሓደ ኮይኑ ንሱ ዝመርሓ ሬጅመንት ንቤተ መንግስቲ ኢትዮጵያን ንቤት ጽሕፈት ኢሳፓን ከም ዝተቋጻጸረ ድማ ቢቢሲ ትግርኛ ዝረኸቦ መረዳእታ የመላኽት 1983 ዓመተ ምህረት ናብ አዲስ አበባ ንምእታው ዝተገበረ ናይ መወዳእታ መጥቃዕቲ ዓዛዝ ቦጠሎ ንኾይኑ እዩ መሪሑ ኣትዩ በእንግሊዝ ኤምባሲ ገይሩ ቤተ መንግስቲ ዝተቋጻጸረ ናቱ ቦጠሎ ሬጅመንት እዩ ይብል እቲ ብጻዩ ይወደጋ ብ1983 ዓመተ ምህረት ንስርዓት ደርግ ገፍሪሱ ስልጣን ካብ ዝቆጻጸር ድሓር ጉዕሽ ኣዛዝ ነቲ ቤተ መንግስቲ ዝሕሉ ዝነበረ ኮማንዶ ቤተ መንግስቲ ኮይኑ ቀጺሉ ኣብ 1987 ዓመተ ምህረት ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም በሓድሽ ክቐውም ከሎ ድማ ንመበል 20 ክፍለ ሰራዊት መድፈኛ ብርጌድ ኣዛዝ ኮይኑ ተመዚዙ ማዕርግ ሻለቃ ተዋሂብዎ ኣብ እዋን ውግኢት ኤርትራ ጉዕሽ ካብቶም ቀዲሞም ናብ ባድመ ሸራሮ ዝበጽሑ ሓዘዝቲ ሓደ ኮይኑ ድሕሪ ገለ ምትዕርራያት ካብ ከባቢ ጾሮና ዝነበረት 21 ክፍለ ሰራዊት ኣዛዚ መካናይዝድ ብርጌድ ኮይኑ ከም ዘዋግአ ብጾቱ ይዝክሩ ኣብ መወዳእታ ከባቢ ትውግእ 1992 ዓመተ ምህረት በቆጻጽራ ግእዝ ኣዛዚ መበል 27 ክፍለ ሰራዊት ኮይኑ ምስ ጀነራል ሰዓረ መኮንን ነይሩ እቲ ደማዊ ኩናት ክልቲአን ሃገራት ምስ ተዛዘመ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም አልጀርስ ኣብ ግንባር ዛላምበስ ኣዛዝ ክፍለ ሰራዊት 21 ኮይኑ ቀጺሉ ኣብቲ እዋን ካብ ውቕሮ ናብ መቐለ ኣብ ዝጓዓዘሉ እዋን ሓደጋ መኪና ገጢምዎ ኣብ ደቡብ አፍሪካ ተሓኪሙ ምምላሱ ድማ ብጻዩ ወሲኹ ይዝከር ምስቲ ሓደጋ ብዝተኣሳሰረ ዛጊድ ኣብ ሓንቲ ዓይኑ ጸገም ከም ዘለዎ ድማ ይዝረብ ጀነራል ጉዕሽ ስድራይ ህዝቢ እዩ ይብል ኣብ እዋን ሰላም አምስተኛ ዝበሃል መካናይዝድ ሓድሽ ክፍለ ሰራዊት ተፈጢሩ ኣብ ከባቢ ጎንደርን ምዕራብ ትግራይ ኣብ ምርግጋዕ ዓብይ ተራ ከም ዝተጻወተ ይንገረሉ ንፈለማ እዋን ድማ ኣብ እዋን ሚሊኒየም 2000 ዓመተ ምህረት ብርጋዴር ጀነራል ማዕርግ ተዋሂብዎ ካብኡ ኣብ እዋን ለውጢ ስርዓት ምክትል ኣዛዝን ሓላፊ ሎጂስቲክን ምብራቅ እዚ ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮይኑ ተሸይሙ ናብ ሃረር ከም ዝተሰደደ ይዝረብ እቲ ሰራዊት ኣብ 4 እዝታት ዝተዋቀረ እዩ ነይሩ ኣብ ትሕዚ ዝቀረበሉ ክስታት ምስ ሸፋቱ ወይ ድማ ዕጡቃት ርክብ ብምግባር ንሰራዊት ትግራይ ከፍርስ ተንቀሳቂሱ ዝብል ይርከቦ ጀነራል ጉዕሽ ናብ ምድቡ ተመሊሱ ክቃለስ ኣብ ምርድዳእ ተበፂሑ ከም ዝነበረ ዝዛረብ እቲ ብጻዩ ጉዕሽ ብባህሪኡ ቀጥተኛን ካሊእ ርክባት ከም ዘይፈልጠሉን ይምስክር እቲ ክሳብ ቀረባ እዋን መቃልሱን ብጻዩን ዝኾነ ጀነራል ከም ዝብሎ ጉዕሽ ዝፈልጠሎም ባህሪታቱ ቅድሚ ብጾቱ ክስዋዕ ዝደሊ ጀግና የዋህዩ ይብል ብጾቱ ብጣዕሚ እዩ ዝፈቱ ኣብ ተቃልሲ ዝነበረ ዓቅሚ ድማ ኣዝዩ እዩ ዝንዓድ መቕሉል ተጋዳላይ እናተባሃለ ድማ ይጽዋዕ ነይሩ ኩሉ ግዜ ስድራይ ህዝቢ ትግራይ ዝብል ከም ዝነበረ ዝዝክር ንእሽተይ ሓዊ ይብራህ ገብረ ብወገኑ ኣብ ናይ ውልቀ ቤተሰቡ ትኹረት የብሉን ዳርጋ ረኺብናዩ ኣይንፈልጥን ይብል በዓልቲ ገዝ እውን ተቃላሲት እያ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ኣብቲ ዝነበረ ማእሰርትን መቁሰልትን ከም ዝበጽሓ ይብራህ ይዛረብ እቲ ኩናት ምስተዛዘመ ጥራይ እዩ ኣበይን ከመይን ከም ዘለና ምሕታት ጀሚሩ ስድሮ ኣበይ ከም ዘለው እንታይ ከም ዝገጠሞም እንኳ ኣይፈልጥን ነይሩ ይብራህ ከም ዝብሎ ንሱ ምስ ቤተሰቡ ክራኸብ ዝጀመረ ካብ ዓሚ ካብ መርሕነት ካብ ዝእገድ ጀሚሩ እዩ ዝበዝሕ ኣብ ገዙ ይሕልፎ ከም ዝነበረን ካብ መቐለ ወፂኡ ከም ዘይፈልጥን ይዛረብ ጀነራል ጉዕሽ ኣቦ ሰለስተ ቆልዑን በዓል ሓዳርን እዩ ንሎሚ እዚ ሰፊሕ ትንታነ ካብ ቢቢሲ ትግርኛ ፌስቡክ ገጽ ዝረኸብናዮ ቀሪብናልኩም ነይር ንቻናልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ላይክ ሼር ይግበሩ ኣብ ቀጻሊ መደብ ካሊእ ፕሮግራም ክንራኸብ ኢና ሰናይ ቀነ ሰላም ለትግራይና